नाज़रीन, जैसा कि हमने प्रोग्राम किया वनी के केस के सिलसिले में, प्रोग्राम एयर हुआ और फिर अभी तक पुलिस ने जितने इंटेरोगेशन की, सारा मामला शायद हमारे नाज़रीन से ढका छुपा नहीं। इस वक्त वो बच्ची मौजूद है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि हवा की बेटी की इज़्ज़त तार तार ना हो। ये बातें, ये चीज़ें हम ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन शायद अब की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उस बच्ची की ज़ुबान से वो सब कुछ सामने लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि शायद अभी कार्रवाई में जहाँ कोई कोताही है वो पूरी की जा सके। ऐसा क्या मामला था जिसको सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर उस शख्स के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है जिसके घर में बेटी या बहन मौजूद है। ऐसा हुआ क्या था, हम गुलशन से पूछते हैं। गुलशन, उस दिन आपको जब उठा के लेके गए तो आपके साथ निकाह हुआ वहाँ पे? हाँ जी, निकाह हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाम में लेके गया सी भी 2 घंटे मेरे नाल ज़ना करदा रही। कौन? शहजाद। उसके बाद? ते उस तो बाद वो चला गया बाहर, ते उस तो बाद वो शाम हो गई, वडल हुई सी। अच्छा। हाजी करन लग गया। हाँ, हाजी कौन? हाजी सिराज। अच्छा। आधा घंटा मेरे नाल ज़ना करदा रहा। हाजी सिराज? हाँ जी। फिर? ते उस तो बाद जांदा रही, मैं रोंदी सी, हंसदा आया। कौन? ते हाजी सिराज। वो हंसता था? हाँ। अच्छा। ते वो चला गया, अमीन का बेटा आ गया था, उन्हें मेरे नाल ज़ना कीता। अच्छा। जेडी औरतें सारियां आईयां ने टीवी दे विच, हाँ, वो सारियां सी वहाँ मौजूद थी? हाँ जी। विच तुम्हारी चीखने पे, चिल्लाने पे वो औरतें अंदर कमरे में आती नहीं थी कि तुम्हें पकड़े फौरन? नहीं आती थी। फिर? बाहर हंस दिया खलियां सी, आंदियां सी होना आधा बदला लिया। अच्छा। फिर मैं रोन लग जाती सी, वो हंसदियां रही। तुम्हें जो दवाइयाँ खिलाते थे उन दवाइयों का पता है वो कौन सी थी? नहीं, उसको नहीं पता। क्या होता था उन दवाइयों के बाद? वो सुबह देते सी, हाँ। ते नुमाइशी में होश आंदा सी, ते अर्थ दूसरा करके ना जबरदस्ती। ते उस तो बाद तुम्हारे साथ जितने भी लोगों ने ज्यादती की वो तुम्हारे साथ तुम्हारी होश में की? हाँ जी। तुम्हें होश होती थी? हाँ। यानी कि बेहोशी की हालत में कोई कुछ नहीं करता था? नहीं। होश में करते थे? हाँ। किस वक्त करने आते थे ज्यादती? और ऐसे टाइम थे, शाम के वक्त? हाँ। खामद के होते हुए जबरदस्ती होती रही? हाँ, आप कुल कितने लोगों ने जबरदस्ती? एक खालिद था। अच्छा। ते 2 दूसरे थे। एक खालिद था और 2 दूसरे थे। और सिगरेट लगाने से। सिगरेट से हाँ जी। जलाया आपको? हाँ जी। कहाँ कहाँ सिगरेट लगाए? वो वहाँ लगाई थी, वहाँ लगाई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सिगरेट लगाई आपको? हाँ जी। नाज़रीन, बच्ची का दिल दहला देने वाला स्टेटमेंट है। उसके साथ जो कुछ हुआ, वो 3 लोग जो बार बार उसे हवस का निशाना बनाते रहे, वो जिस तरह तड़पती रही, वो ख्वातीन, वो मर्द, वो उसके लिए उस वक्त जानवर नुमा लोग थे। मैं इंसान नहीं कहूँगी क्योंकि वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं थे। जो कुछ हुआ, शायद मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं वो बातें बताऊँ। हमारे साथ इस वक्त डीपीओ भावल नगर मौजूद हैं, मैडम अमारा साहिबा। वो इस केस को खुद देख रही हैं और पहले भी क्योंकि फैमिली इनके पास आई और इस केस को इन्होंने देखा। बहुत शुक्रिया मैडम हमें टाइम देने के लिए। ये बच्ची है, केस तो सारा आपके नॉलेज में है, अभी तक वनी का मामला है, लेकिन ये कुछ शिकायत हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और प्रेशर पुलिस के कुछ लोगों की जानिब से इस पर दिया जा रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्ब है बच्ची। तो ये बाकी डिटेल्स, गैंग रेप का भी मामला है, ये किसी एक बंदे की कार्रवाई नहीं है, गैंग रेप है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इसमें पुलिस जो है वो बिल्कुल जो है इनकी सपोर्ट कर रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए विक्टिम है। इसमें आया इनको कोई और मीडिया चैनल या कोई सपोर्ट करे या ना करे, ये हमारे लिए विक्टिम्स हैं एंड वी सपोर्ट देम। एज डीपीओ भावल नगर मैं इसको कह रही हूँ, आपको कोई इशू हो, कोई प्रेशर हो, आप मुझे बताएं, और आपको कोई सुलह की बात करे तो भी आपने मुझे बतानी है। इनके पास एसएचओ का भी नंबर है, मेरा भी ऑफिस का नंबर है, तो ऐसी कोई नहीं है। खुदा ना शायद इसीलिए आज आपके पास दोबारा आपके ऑफिस तक आए हैं क्योंकि इन पे इस तरह के प्रेशर्स थे किसी पुलिस ऑफिसर हाजी बशीर की जानिब से। चले, अगर कोई ऐसा प्रेशर है तो उसकी हम छानबीन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैडम, अगर मुद्दईयत में झोल आए, कहीं ना कहीं ये बच्ची तो बेकसूर है क्योंकि 13-14 साल की है, तो कि पुलिस मुद्दईयत टेक ओवर कर सकती है? पुलिस मुद्दईयत टेक ओवर कर सकती है अगर जो मुद्दई है वो हिमसेल्फ ही इज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, तो पुलिस उसके अंदर बिल्कुल मुद्दईयत इख्तियार कर सकती है। या अगर आज मुद्दई सुलह की तरफ जाता है जैसे कि वली है, वो देखिए मुद्दई जो है वो कुछ हमारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं और कुछ नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, और इसमें मैं नहीं समझती कि इनको सुलह की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरो होनी चाहिए। इसमें जाहिर है कोई भी हम नाइंसाफ़ी ना
کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے لیے اٹ از دا جسٹس دیٹ شوڈ پریویل. جو ہمارے ساتھ پہلے دن بشیر صاحب آئے تھے نا, انہوں نے کہا تھا جب میڈیکل ہوگا وہ فیمیل لے لے گی, وہ میل لے گا, اور اس کمرے میں ہم بھی جائیں گے, 2-3 کمپاؤنڈر وغیرہ, وہ 5-6 آدمی بھی ہوں گے, 1-2 لیڈی ڈاکٹر بھی ہوں گے, ان کے سامنے یہ میڈیکل دے دیں. اس لیے بچی نے اس خوف سے انکار کر دیا. چلیں میں دیکھ لیتی ہوں اس چیز. سارا وقوع لمحہ بلمحہ ہم آپ کو اپڈیٹ کیے ہوئے ہیں. ونی کا واقعہ ہے اور ایسا المناک واقعہ ہے کہ شاید دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر بچی کا آج میڈیکل ہو بھی گیا ہے تو اس میں اتنی تاخیر تھی کہ ان شاطر ملزمان کو بے نقاب کرنا میرا خیال ہے اتنا مشکل لگ رہا ہے. وہ کیوں بے نقاب نہیں ہو پا رہے؟ ایسے میں ہمیں ایکسپرٹس کی رائے کی بہت ضرورت ہے. ایسے میں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر توقیر اختر صاحب ہیں, جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ سارا معاملہ چونکہ ان کے سامنے ہے تو کس طرح سے وہ اس کو دیکھتے ہیں, اور ایسی کون سی بیچ میں کڑی ہے جس کے ذریعے ہم ان کو بے نقاب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا افسوسناک وقوع تھا, ایک 13 سے 14 سال کی بچی, اس کے ساتھ ونی ہو جانی اور پھر اس کے ساتھ ریپ ہونا, جیسے کہ وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے. ایسے سارے سینیریو میں ڈاکٹر صاحب 1 منتھ گزر چکا ہے, اب اس بچی کا میڈیکل ہو رہا ہے, تو میڈیکل میں کس طرح سے تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ملٹیپل لوگوں نے ریپ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں کسی کو بے نقاب نہیں کیا جا رہا. کہاں پہ ایسی کوئی باریکی چھوٹ رہی ہے جو ایز اے ایکسپرٹ آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ہم آج کل ایک بڑے لفظ سنتے ہیں جیسے کہ منی ٹریل نہیں چھوڑی. یہاں پر ایویڈنس کی ٹریل نہیں چھوڑی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا گروپ جو بھی اس میں انوالو تھا, ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں. ان کو پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا گیا. ملزمان کو آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی بعید نہیں کہ ٹیسٹ کرنے والی اتھارٹیز نے ہی انہیں گائیڈ کیا ہو. اچھا, کہ آپ یہ کرو, اس لیے کہ ان کے لیے تو یہ ایک روز مرہ کا واقعہ ہے اور وہ یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. اس ٹیسٹ کو شروع میں نہ ہونا بھی ایک بد نیتی ہے. کتنے دن کے اندر یہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتے ہیں؟ آئیڈیلی جو ٹائم ہے وہ, پہلی بات تو یہ کہ یہ منیمم پاسبل ٹائم لکھا گیا ہے. منیمم پاسبل ٹائم یعنی جیسے ہی ایسا واقعہ ہو, اولین وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم اٹ ہیز ٹو بی ڈن. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ ایک بذات خود ایک سیریس کرائم ہے. کتنے آورس جو منیمم؟ 48 to 96 hours میکسیمم ٹائم. اچھا, اس کے بعد جیسے اگر وہ نہیں ہوا تو یہ ایک باقاعدہ اس کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے کہ وہ کیوں نہیں ہوا. سو اس چیز کی انویسٹیگیشن بڑی ضروری ہے کہ ایک چیز جو کہ SOPs کا حصہ ہے, تمام جگہوں پر تمام ممالک میں یہ SOP کا حصہ ہے کہ within 48 hours میکسیمم 96 hours فزیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے ریپ کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. Why was that not carried out? یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ وہ کیوں کیری آؤٹ نہیں ہوا. کیا وہاں پر اس کو ایک منظم طریقے سے روکا گیا, یا اس کو انٹینشنلی ڈیلے کیا گیا, یا اس لڑکی کو اس کے دماغ میں ایسے کوئی خوف و ہراس یا ایسی بات پیدا کی جائے کہ وہ اس نے ریفیوز کیا ہو. اینی وے اس چیز کا جواب وہاں پر عملی طور پر ان رائٹنگ ہونا چاہیے کہ کون سی وہ وجہ تھی, کون سی وہ طاقت تھی, اور کون سا وہ قانون کا توڑ تھا جس کی وجہ سے یہ بیسک اور فنڈامنٹل چیز نہیں ہوئی.